लाइथांनाय 30 जून सालमारिवा चेलिखला हातिवा सानजा जराव खरकसा बानियाख्लायनाय विष्णु लुट विजय दास TR03 L1538 लम्बरनि बोलेरो मालखंते TR033576 लम्बरनि मैक्स मालखं बायथो ताइथानि विष्णु लुट लांमा चखा ते विजय दास बेलेनो शाकदेराका विजय दास न जीबीपी शाखामनगो रेफार खलाइजाका विशालगढ़ शाखामनगनि अपाति मुंगनो कितिङै सांग्रं सालनि सानजानि सिमि फासालनि हरजरा बेलायनो उर नांलायखा आमचानि लुकुरक विशालगढ़ थानानि नायमथांग्रंनि शाखावबो चप्रब लायखाते सुबाय लायखा विशालगढ़ थानानि मालखं खुंताम अपाति मुंबाय गदालजाखिनि फासालो खरक्सनि रमजाखाते कक्तिसाल फुङो मैक्स मालखं बथनाय नित्यानंद दास न बक्सनगर आमचाय रमिखा ते ओभारटेक खलाइ खानाय बोलेरो मालखं नबो मानजा खाफिया मालखं बथनाय नखि रमि मानियाखौ ताबुसाक जरा अपाति मुंबाय गदालजाक रकनो नायमथांग्रक चेरि रुतुगिनो तंगहिनि साका विशालगढ़ थानानि नायमथांग्रकनि अक्रा पान्नालाल शेर ঘটনাস্থলে অ্যাক্সিডেন্ট যে হয়েছিল এই স্থল থেকে আমরা রিকভারি করেছি এবং সেম গ্লাসটা এই আপনার এই ব্যাংক গাড়ির আছে আপনারা দেখতে পাবেন এটা দিয়ে আইডেন্টিফিকেশন আরও হয়েছে এই সেম ভেহিকেল ব্যাংক গাড়িটা প্যাসেঞ্জার গাড়িটা তাহলে আপনি বলছেন স্যার যে প্যাসেঞ্জার গাড়িটার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে এই প্যাসেঞ্জার গাড়িটার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে ওই আপনার একটা গ্লাস দেখছেন এবং ওটা ঠিকও করেছে এটা আমরা ইনভেস্টিগেশনে আরও কিছু আমরা ওই অ্যাঙ্গেলটা আমরা যে ওটা যে নতুন করে লাগিয়েছে এই জিনিসগুলো এগুলিও দেখাবো মানে দুটো গাড়ি সমভাবেই মানে একটা গাড়ি এই দিক থেকে গিয়ে এই বাউলে দিয়েছে সাবসিডেন্টলি দুটো গাড়ি ইনভলভ আছে দুটো গাড়ি আমরা দুটো গাড়ি দিয়ে দুটো গাড়ি ইনভলভ আছে সিজ করেছি দুটো গাড়ি